बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ईरान ने इसराइली बहरी जहाज़ पर मिसाइल से हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि श्रीनगर के नवाही इलाके में हमला, जिसमें 2 भारतीय फ़ौजी मौके पर ही हलाक हो चुके हैं। क्या इस हमले का इल्ज़ाम भी हमेशा की तरह पाकिस्तान पर लगाया गया है? इसके अलावा हम आपको बताते चले कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाने से इनकार करके खित्ते के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान से जल्द फ़ौज को वापस बुलाएंगे, जिससे खित्ते का माहौल काफ़ी बेहतर हो गया था। लेकिन जो बाइडन ने जब से हुकूमत संभाली है, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज को वापस नहीं बुलाएंगे, जिससे अफगानिस्तान ने कहा कि अमेरिका ने ऐसा कदम बढ़ाकर फिर से अमेरिका की तबाही को दावत दी है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि ईरान ने इसराइली बहरी जहाज़ पर मिसाइल से हमला कर दिया। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त ये बड़ी खबर तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि बहरे अरब में से एक इसराइल बहरी जहाज़ पर ईरानी नेवी ने मिसाइल हमला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से ईरानी और इसराइली मीडिया में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारत के इतराफ़ रवां दौरान एक इसराइली बहरी जहाज़ ईरानी नेवी ने मिसाइल दाग दिए हैं। ज़राए का कहना है कि इस मिसाइल हमले के नतीजे में होने वाले नुकसान की तफसीलात अभी मसूल नहीं हो सकी। ताहम इसराइली हुकूमत ईरान के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार है। याद रहे कि इससे पहले भी इसराइली अहकाम ने इल्ज़ाम आयद किया था कि खलीज ओमान के माल बरदार बहरी जहाज़ पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि सबसे पहले इसराइली जहाज़ों ने ईरान के अंदर घुसकर हमला किया था और इसराइल ने मैसेज चीन को दिया था कि अगर हम ईरान पर हमला कर सकते हैं तो चीन पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान चीन और ईरान से अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दे, वरना चीन का अंजाम बुरा होगा और चीन जो दुनिया की सुपर पावर मुल्क की दौड़ में चल रहा है, वहाँ से भी साइड लाइन पर हो जाए। अब ईरान ने भी अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है। ईरान पहले कई मरतबा स्टेटमेंट दे चुका है कि जो भी मुल्क ईरान के खिलाफ हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। याद रहे कि ये वही ईरान है जिसने अमेरिका पर भी 15 रॉकेट हमले दागे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का भी इन्होंने हिसाब किताब बराबर किया है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि भारत के नीम फौजी दस्तों के एक अफसर किशोर प्रसाद ने इस हमले को हिट एंड रन यानी हमला करके फरार हो जाने का वाक़या करार दिया। इस हमले में कम से कम 2 फौजी भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाक भारत अफवाज का जंगबंदी पर इत्तफाक, मुबसरीन का रद्द-ए-अमल, कशीदगी में कमी की कोशिशें। ये वाक़या एक ऐसे वक़्त में पेश आया जब भारत और पाकिस्तान में कशीदगी की कमी के लिए दोनों मुल्कों की क़यादत ने तावन पर जोर दिया है। प्यारे दोस्तों, पिछले माह कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात दोनों मुल्कों के फ़ौजी कमांडो ने जंगबंदी का एहतराम करने पर इत्तफाक किया था। भारतीय फ़ौजी दस्तों पर ताज़ा हमले उस वक़्त हुआ जब वो मरकज़ी शहर श्रीनगर के नवाही इलाके में मामूल की गश्त पर थे। इत्तलात के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने फ़ौज की 2 बख्तर बंद गाड़ियों को दोनों इतराफ़ से गोलियों का निशाना बना दिया। अब देखें कि पाकिस्तान और भारत दोस्ती की जानिब बढ़ रहे हैं। हमला आवरों की तलाश भी जारी है। पैरामिलिट्री फ़ौज के तर्जुमान ओम प्रकाश के मुताबिक इस हमले की इत्तलात मिलने के बाद इलाके में इजाफी नफरी रवाना कर दी गई है, जिसमें फ़ौजी और पुलिस के एहलकार शामिल हैं। अहकाम की तरफ से
حملے کے مقام کی ناکابندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ جس سڑک پر حملہ کیا گیا وہ ایک مصروف شاہراہ بتائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں تو دوسری طرف پھر بھارتی فوجیوں پر حملہ کیا گیا۔ اب آنے والے کچھ دن گزرنے کے بعد یہ حملہ بھی پاکستان پر ہی لگایا جائے گا۔ الزامات ہمیشہ کی طرح پاکستان پر لگائے جائیں گے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی کونے پر اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہمیشہ کی طرح پاکستان پر ہی الزامات لگائے جاتے ہیں، کیونکہ بھارت پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کرنا چاہتا ہے، اپنا حساب کتاب برابر کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ LOC پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جتنے بھی اہم عہدیدار ہیں انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی کہ ایک ایسے وقت میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی آواز اٹھائی جب مقبوضہ وادی کے اندر آئین اور حیثیت کو چینج کر دیا گیا۔ اب دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اور عثمان بزدار اور جتنے بھی بڑے اہم عہدیدار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ معاملات کو بہتر نہیں کریں گے جب تک بھارت مقبوضہ وادی کے بارے میں کوئی راستہ نہیں نکال رہتا۔ عمران خان صاحب کے بعد قمر جاوید باجوہ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور براہ راست جو فائرنگ دونوں ممالک ایک دوسرے پر کر رہے ہیں اس کو روکا جائے، یعنی کہ سیز فائر معاہدہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نریندر مودی نے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو خط لکھا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ مودی سرکار نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ہم ایک خوشگوار ماحول کی تلاش میں ہیں۔ اب مودی سرکار اور ان کی آرمی کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو یہاں پر ان کا گیم پلان یہ ہے کہ وہ پاکستان اور فوج کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا کر آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے اور بھارت بہت ہی بڑی کارروائی کرنے والا تھا جس کا ہمیں سرکاری اداروں کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا اور بھارت کے تمام گیم پلان کو ختم کر دیا۔ اب بھارت کیا کرنے والا ہے یا کیا کر سکتا ہے یہ انفارمیشن ہمارے سرکاری اداروں کو پہلے ہی پتہ چل چکی ہے اور مودی سرکار کے چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔